कक्षा 9, कक्षा 11, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ, सिभिल आइटी, आइसी एग्रिकल्चर, कम्प्युटर, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रोनिक्स र मेकानिकल तथा यस्तै अन्य इन्जिनियरिङ क्षेत्रका कोर्सहरूमा रहेको फिजिक्स, जुन क्षेत्रमा फिजिक्स पढाइ हुन्छ कक्षा 11 रिलेटेड, त्यस समूहमा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज हामी मेजरमेन्टको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। मेजरमेन्टमा सबभन्दा पहिला हामी फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा पढ्नेछौँ। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो त? पहिला फिजिकल क्वान्टिटी, यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्ने? all those quantities which are used to express different natural events and laws of physics are known as physical quantities. अब यसमा के भयो भने एउटा नयाँ टर्म छ, यसमा नेचुरल। मेनली these physical quantities are of two type. They are scalar and vector. Scalar and vector. अर्को पनि हुन्छ टेन्सर भन्ने, तर अहिले हाम्रो लेभलमा चाहिँ यो टेन्सरको बारेमा त्यति पढ्न आवश्यक छैन, त्यसैले हामी स्केलर र भेक्टरको बारेमा जस्ट पढ्न गइरहेका छौँ। स्केलर भनेको दोज क्वान्टिटिज which have magnitude only, or it means which have value only, 2, 3, 5 meter, 7 meter, 8 meter, 8 kg, 6 kg, that type. And is vector means those quantities which have both magnitude and direction. Magnitude and direction. For example, speed. Scalar quantity is speed. Likewise, vector quantity, velocity. This is example, distance. Example, displacement, etc. etc. These are terminologies for scalar and vector quantities. Now, and again, physical quantity is defined as, again, also all those quantities which can be expressed mathematically. These are also called physical quantities which can be expressed mathematically. त्यस्तो परिमाणहरू, भौतिक परिमाणहरू, हैन, त्यस्तो परिमाणहरू जसलाई हामी गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सक्छौं, त्यस्तोलाई पनि हामी फिजिकल क्वान्टिटी पनि भन्न सक्छौं, भौतिक परिमाण भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्छौं है। यो पनि एउटा यसको डेफिनेसन भयो। यो माथिको डेफिनेसन गाह्रो छ भने तलको डेफिनेसन पढ्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को टर्म छ हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटी भित्र। फिजिकल क्वान्टिटीमा हामीले भनिहाल्यौं स्केलर, भेक्टर, हैन। अब
त्यसपछि अब छ मेन कुरा मेजरमेन्ट अब मेजरमेन्ट भनेको के हो त है मेजरमेन्ट अब यसको लागि एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु म हामी एउटा पसलमा गयौं हामीलाई त्यहाँ 1 केजी सुगर चाहियो है सुगर चाहियो अब पसलेले के गर्छ त भने एकापट्टि एउटा बिम ब्यालेन्स लिन्छ है डिजिटल पनि हुन सक्छ अर्को पनि हुन सक्छ जुनसुकै पनि हुन सक्छ एकापट्टि के गर्छ चिनी राख्न सुरु गर्छ त्यसैगरी अर्कोपट्टि के गर्छ 1 केजी को ढक राख्छ है भने जबसम्म यो 1 केजी सँग यो इक्विभ्यालेन्ट हुँदैन तबसम्ममा चिनी के गर्छ उले एड गर्छ है जब बराबर हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ दुई एकअर्कामा बराबर हुन्छ तब उले के गर्छ त ल यो 1 केजी भयो है भनेर हामीलाई दिन्छ त्यसैगरी यदि हामी पसलमा एउटा कपडा किन्न गयौं कपडा किन्दाखेरि पसलले के गर्छ हामीलाई 1 मिटर कपडा चाहियो भने उसले 1 मिटरको स्केल राख्छ र जहाँसम्म पुग्छ त्यसपछि कैंचीले काटेर बाँकी भएको 1 मिटर कपडा हामीलाई दिन्छ मतलब यहाँ पनि के गर्यो त 1 मिटरको स्केल सँग उले के गर्यो कम्प्यारिजन गर्यो है कम्प्यारिजन गर्यो त्यसैले मेजरमेन्ट भनेको के रहेछ त कम्प्यारिजन रहेछ केसँग कम्प्यारिजन त्यो नन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी सँग यो 1 केजी भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड हो 1 मिटर भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड हो एन्सँग स्केलहरु छन् है त्यसैले मेजरमेन्ट भनेको के हो त द प्रोसेस अफ कम्पेयरिङ अननोन क्वान्टिटी विथ नन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इज कल्ड मेजरमेन्ट त्यसैले कम्प्यारिजन हो कसको कम्प्यारिजन हो त अननोन क्वान्टिटी को कोसँग त नन क्वान्टिटी सँग त्यसलाई हामी के भन्छौं त मेजरमेन्ट भन्छौं द प्रोसेस अफ comparing unknown quantity with non-standard quantity is called measurement. तपाईहरु जस्ट बुझ्नुस् मात्र यो नोट म दिन्छु तपाईहरुलाई यसै लिंकमा म नोट पनि दिने छु यसलाई हामी के भन्ने छौं त मेजरमेन्ट भनेर भन्ने छौं मेजरमेन्ट है बुझ्नु भयो होला नि त मेजरमेन्ट अब यसपछिको टपिक छ युनिट What is unit? युनिट भनेको के हो त एकाइ है नेपालीमा लाई एकाइ भनिन्छ युनिट रेफरेन्स स्ट्यान्डर्ड मिटर किलोग्राम सेकेन्ड यिनीहरु के हुन् त रेफरेन्स स्ट्यान्डर्ड हुन् स्ट्यान्डर्ड with which we carry out the measurement of any कसको त फिजिकल क्वान्टिटी को of any physical quantity of same kind it's called unit है of same kind unit को लागि standard unit should have following property के हुन्छ त प्रोपर्टीहरु भनेको नम्बर 1 स्ट्यान्डर्ड युनिट शुड बी पोर्टेबल इन साइज त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त सानो हुनु पर्यो किफायती हुनु पर्यो जताततै लग्नका लागि सजिलो हुनु पर्यो पोर्टेबल इन साइज बी के हुनु पर्यो वेल डिफाइन्ड हुनु पर्यो
वेल डिफाइन्ड हुनु पर्यो, सबै देशमा बराबर एउटै किसिमको हुनु पर्यो, राम्रोसँग परिभाषित हुनु पर्यो। नम्बर सी शुड बी युनिभर्सल है। नम्बर डी easily available everywhere in the world, easily available everywhere in the world। है त्यसपछि के हुनु पर्यो, ईमा independent to time and physical quantity, time and environment or place। सजिलो, त्यो चाहिँ टाइम अनुसार फरक पर्ने भए त मेजरमेन्ट फरक पर्यो नि हैन। जस्तो 1 किलोग्राम हामीलाई सुगर चाहियो, नेपाल र अमेरिकामा एउटै भयो भने राम्रो हुने भयो, यहाँ अर्कै त्यहाँ अर्कै हुने भयो भने त गडबड भयो हैन। इट शुड बी इन्डिपेन्डेन्ट इन द कन्डिसन, टाइम एन्ड प्लेस। त्यसै गरी इन्डिपेन्डेन्ट टु टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। टेम्परेचर र प्रेसरमा पनि डिपेन्ड हुनु भएन हैन त। यी कुराहरू हामी के गर्न सक्छौँ त, युनिटको लागि लिन सक्छौँ। अब यो सबै भइसकेपछि अब युनिट र फिजिकल क्वान्टिटीहरू फर्दर डिभाइड भएको छ टु टाइपमा। दे आर फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी and derived physical quantity। के त फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी एन्ड डेराइभ फिजिकल क्वान्टिटी। फन्डामेन्टल है, अब फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी भन्नाले जुन अन्य फिजिकल क्वान्टिटीहरूमा डिपेन्ड गर्दैन। फर इक्जाम्पल लेन्थ, मिटर, सेकेन्ड हैन, यिनीहरू सेकेन्डमा सरी लेन्थको मिटर के अरे लेन्थ हैन, त्यसै गरी मास, त्यसै गरी टाइम, they do not depend on other quantities, that's why they are called fundamental physical quantity। fundamental means they do not depend on other physical quantity, they do not depend on other physical quantities। अब यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने त भन्दा, those physical quantities which do not depend on other physical quantity are called fundamental physical quantities। त्यसै गरी डेराइभमा हामी के भन्न सक्छौँ, those physical quantity which depend or made from fundamental physical quantity are called derived physical quantity। derived physical quantity। Fundamental physical quantities are of mainly 7 types. They are mass, length, time, mass, length, time, luminous intensity, current, quantity of mass, one, two, three, four, five, six, and finally temperature। These are
fundamental physical quantities. Likewise, we have derived physical quantities. They are, for example, area, volume, etc. Okay, force, pressure, etc., etc. They are the fundamental derived physical quantity and fundamental physical quantities. Likewise, fundamental unit. Now, fundamental unit and derived unit. Now we can understood this. We have to understood this. Okay, what do you mean by the fundamental? Those physical quantities or those those units which do not depend on other unit are called fundamental unit. For example, meter, kilogram, second, candela, ampere. These are the fundamental units. And likewise, derived unit means those units which which depend on or made from fundamental unit are called derived unit. For example, meter square, meter cube, meter per second square, Newton. These are the derived units. Now, the definition: those unit which do not depend on other unit are called fundamental unit. Likewise, derived unit means those unit which are made from fundamental unit are called derived unit. Okay, fundamental means those units which do not depend on other unit are called the fundamental units, and derived unit means those unit which are made from or depend on the fundamental unit are called the derived unit. For example, kilogram, meter, second, candela, mole, Kelvin, section, ampere. These 7 are the fundamental units. There are only 7 units. Fundamental units 7 only. Another, this meter per second, meter per second square, meter per second square, kg per meter cube. Okay, this kg per meter cube, this density, and etc. These are the derived units. Fundamental unit and derived unit we have to define like this. Okay, after that, now we have a group of system of units. System of unit. Number 1, we have formerly we have the 3 system of unit. They are CGS system, number 2 FPS system, number 3 MKS system. CGS system means centimeter, gram and second. FPS system means foot, pound and second. Likewise, MKS system means meter, kilogram and second. These are the system of units. We have already this system unit, but why it is necessary to build a SI system? After that, SI system, because there are numerous units which does not contain or other than this MKS system, FPS system, CGS system. These MKS system, FPS system and CGS system does not define that units. That's why we have to implement a new system that is called SI system. This is a
international system, okay, OIML, which has derived this system. For example, there is one system of unit which is a candela or ampere, okay, ampere, candela. Uh, on these systems, we from MKS system we cannot define this. FPS system we cannot define this. CGS system we cannot define this. That's why a new system has arise, that is SI system. What is the advantages of SI system? Number one, it is coherent. It is coherent unit, or it is a coherent system. Number two, it is rational. Number three, it is a decimal system. And number four, it is mainly practical and theoretical work. It is mainly useful for practical and theoretical work. That's why we have to implement a new system that is called the SI system. What is coherent means? What is rational means? What is decimal means? What is the in practical and theoretical work? We have to elaborate this. For today, that's this much only. After this, in next video, we have here for new topics like precision. What is precision? Error, and dimension formulas, and many more. Okay, for today, goodbye and see you tomorrow. And finally, I have to say something. Please share, subscribe, and like our YouTube channel for many videos.